तरीन और बर वक्त उर्दू खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक हज़रत करें, मोहम्मद शेयर सल्लल्लाहु करें और अलैहि जरूर वसल्लम का सब्सक्राइब एहतराम करें। मुसलमानों की जिंदगी जान से ज्यादा कीमती है। इस महीने के 19, 20 और 21वें को सर्कस ग्राउंड पर एकसपू में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करे। जामत इस्लामी हिंद जिला के सदर शोएब अहमद खान ने कहा कि मोहम्मद की जिंदगी मोहम्मद हजरत की जिंदगी थी और नबी ऑफ का एहतराम तमाम मुसलमानों से ज्यादा काबिल था। इस शहर में MIM पार्टी का दफ्तर मंगल के रोज रबीवाल औलाल के महीने के दौरान मुनक्किद हुआ, जो MIM पार्टी सिटी के सदर सैयद गुलाम अहमद हसीन की जेरे सदारत रूहानी सेमिनार था। जामिद इस्लामी हिंद जिला के सदर सोहिब अहमद खान और मानकमा गार्डन एरिया के सदर मोहम्मद खैर उद्दीन ने इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर बात की। इस मौका पर रूहानी कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो नबी मोहम्मद की जिंदगी को आइंदा नस्लों को बताएं। आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन एज में नौजवानों और तलबा ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को बताया गया है कि वो खराब लत से मुतासिर नहीं होते हैं और इन्हें जात पात और मसलक तक पहुंचाने की जरूरत है। इस सालगिरह के दिन के मौका पर जिला करीम नगर में 10 लाख अफराद अपनी जिंदगी के सवाने हयात की जिंदगी में जात पात के मजहब के साथ मिलकर इन्हें अपनी जिंदगी के अच्छे प्रोग्रामों से आगाह करें और जिला के वस्त में इस्लामी हिंद का बुनियादी मकसद बनने की तरगीब दें। कहा, जो भी कबूल करता है या कबूल करता है, मोहम्मद ने वजाहत की कि नबी सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि ये कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों को भेजा गया था। 19, 20 और सितंबर 21 को शहर में महात्मा जयवती बापुल ग्राउंड सर्कस ग्राउंड में हजरत मोहम्मद नबी की सालगिरह के मौका पर एकसपू मनफी 2025 का इनेकाद कर रहा है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है, खातिमुन नबीय्यीन। आपके बाद कोई नबी और नाज़िल हुई, अल्लाह की कुरान मजीद वो आखिरी किताब है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा और ये कायम रहेगी। इस्लाम को लोग मिटाना चाहते हैं, अल्लाह ताला वादे तौर पर फरमाया कि ये अपनी भूखों से इस नूर को बुलाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला इसको पूरा करके रहेगा तमाम अध्याय बातिल पर। एक दिन आएगा इस्लाम के सिवा और कोई दिन बाकी नहीं रहेगा, बशर्ते कि हम उसके लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें। हम जाने के बाद आएंगे लोग जो इस्लाम के लिए दीन और मरने का जज्बा रखते हैं, उनके जरिए से इस्लाम पूरा खाली होते रहेगा। क्योंकि जब तक कि हम इस्लाम की पूरी पैरवी नहीं करेंगे तो इस्लाम जो है आपको कायम नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है शुरू इसलिए साफ, यानी तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी का हर लम्हा वो इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी दीन, तुम्हारी शादी ब्याह, तुम्हारी विरासत की तकसीम, तुम्हारे मामला, तुम्हारी सियासत, ये सब इस्लाम के मुताबिक हो, तो फिर तब कहीं जाके हम अकामत दीन बादीन को कायम करने वाले बन सकें। अगर ऐसा नहीं करते कि जिधर हरी उधर कहीं का मामला है, जहाँ फायदा है हम वहाँ पर जाते रहेंगे, तो अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ से भी करवाया कि आप हुजूर यूँ अभी वक्त अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस नबी के दुआ का जो प्रोग्राम हो रहा है, जनाब सैयद गुलाम अहमद साहब सदर मस्जिद करीम फिर अहमद खान साहब, खैरुद्दीन साहब, अमीर खानी और यहाँ पर मौजूद साबिक़ा कारपोरेटर, मुख्तलिफ डिवीज़न के सदूर मोतमदी जिम्मेदारान मजलिस वही पाले मजीद, हर तंजीम की जानिब से पहले रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जैसे सीरतुन नबी, मिलादुन नबी के प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से 1 महीने की मुहिम जो रखे हैं, उस मुहिम में हाल ही में 2 दिन पहले बात हुई थी मेरे खैरुद्दीन साहब से, तो साहब से घर घर को जाकर लोगों को समझाने के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है। इसके बारे में खैरुद्दीन साहब, सोहेब साहब, हम आपको ताक़ुब देते हैं। हमारे जितने मस्जिद के कारकुन, जिम्मेदार, हुजूर, मोतमदी जो भी है कारकुन, इस आपके मुहिम में बराबर शरीक रहेंगे और जो काम
یہ مہم کا ہے، ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پروگرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان کے پیدائش کے دن ہم جوش خروش سے پروگرام کرتے ہیں۔ ایک ہمارے گھر میں ایک لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئے تو ہم ایک اس کا پیدائش کے دن جوش خروش سے مناتے ہیں۔ یہ رحمت العالمین ہے، ان کی پیدائش کے دن صحیح معنی میں وہ ہے منانا، ان کی سیرت کے بارے میں عوام تک جو انہوں نے کیے ہیں اور کرنے کا حکم دیے ہیں، یہ مہم عوام تک پہنچانا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام محبت، پیار، خلوص، ایثار، قربانی سے پھیلا ہے، زور زبردستی یا تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا۔ اگر تلوار کی نوک پہ پھیلتا تو اس ہندوستان میں 700-800 سال مسلمان حکمران تھی کہ پورے ہندوستان میں مسلمان ہی رہتے تھے، دوسرے نہیں رہتے تھے۔ آپ رحمت العالمین بن کر آئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہم ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم سے متاثر ہو کر وہ ایمان قبول کریں۔ ایسے واقعہ ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سب کو معلوم ہے، ایک یہودیت تھی ام ایمن جو روز آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، تو آپ چھٹک لے کے چلے آتے تھے۔ تو ایک دن نہیں کچرا نہیں ڈالے تو آپ معلوم کرے وہ بیمار ہے، تو ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے۔ وہ گھبرا کے سمجھی میں بیمار ہوں، کچھ حملہ کریں گے، ماریں گے، لیکن آپ جا کے اس کی تیمارداری کے بارے میں آپ پوچھے کیسی ہے صحیح میں، بولے تو وہ متاثر ہو گئے کہ اتنے اچھا مذہب جو ہے، میں اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی میری تیمارداری کرنے کا حاصل ہے، وہ ایمان قبول کریں گے۔ ایسے واقعات تھے۔ اور ہمارے پاس بھی نوجوان بچوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ خیرت صاحب کہہ رہے تھے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان کی خدمت کرو۔ کئی لوگ ہمارے پاس واقعات آتے والدین کو مانتے اور بوڑھے ماں باپ ان کو روزی روٹی کے لیے کھانے نہیں دیتے۔ ایک مہینہ وہ بیٹے کے پاس چلے آؤ، ایک مہینہ یہ بیٹے کے پاس چلے آؤ، ایک مہینہ وہ بیٹے کے پاس چلے آؤ۔ تو کرتے سب ہم کو معلوم ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ماں باپ کی جو خدمت کرا ہمارے مذہب میں، تو ہم تو جنت میں جائیں گے جو ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جو پیچھے تمہارے کھڑے ہوئے ہیں وہ دوزخی ہے، تم جس کی طرف اشارہ کرے وہ مقام ملنے والا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کو۔ اور میں کئی دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے 3 ٹائم کے وجہ 2 ٹائم کھا رہے ہیں، ان کے بچے اچھے خاصی زندگی گزارنے میں ماں باپ کو نہیں پوچھا، کیونکہ ماں کی دعا ایسی ہے اللہ میاں کبھی رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں آج پریشان ہے، رو رہے۔ اور میرے حد تک تو میں ہمارے والدین نہیں ہیں، جب بھی کوئی حج کو جا رہے ہیں، عمرہ جا رہے ہیں، تو ان سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں، میرے واسطے دعا کرو، نہیں بولتا میں میرے والدین کے واسطے دعا کرو۔ تو یہ اگر من مانی چاہتے ہیں کہ کچھ حصے پر عمل کرے تو حصے کو چھوڑ دیں۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وسط کے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الا خزي فی الحیاۃ الدنیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کے کچھ حصے کو مانتے ہو، سر آنکھوں میں رکھتے ہو اور کچھ کو پیروں تلے رون دیتے ہو، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تم دنیا کے اندر بھی الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، تمہاری زندگی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو کے رہ جائے گی۔ تمہارے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، رشتے دار ہوگے، لیکن تمہارا دل کا سکون باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر تم سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ تم اللہ کے کچھ احکام کو مانتے ہو، اس کو رد کرتے ہو، تو الا خزي فی الحیاۃ الدنیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یصدون آخرہ، یعنی شدید ترین عذاب کی طرف تم کو پھیر دیا جائے گا، مرنے کے بعد تو تم کو شدید ترین عذاب ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم کو حتی الامکان اللہ کے دین پہ چلنے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ مسلم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی مرضی سے نہیں آیا، نہ عورت اپنی مرضی سے پیدا ہوئی، نہ مرد اپنی مرضی سے پیدا ہوا کہ میں کریم نگر میں پیدا ہوں گا، یہاں پر جیوں گا، یہاں پر سیاست کروں گا۔ اگر کوئی سوچ کے آئے گا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور کوئی چھوٹا اور بڑا بننے کے
మానవులంతా ఒక్కటే. ఎందుకంటే అందరికీ దైవం సృష్టించాడు. కోరుకొని ఎవరు ప్రపంచంలోనికి రాలేదు. ఇక సిలిండర్లో కట్టబడుతుంది బ్రతకాలని ఎవరు రాలేదు. పుట్టుకలో మనకు ఏం రాలేదు, మనం కోరుకొని రాలేదు. అలాగే మనం ఒకరోజు తెస్తాము, ఎప్పుడు తెస్తాము, ఎలా తెస్తాము ఎవరికి తెలియదు. వ్యాధిగ్రస్తులే తెస్తామా, లేదా యాక్సిడెంట్ అయి తెస్తామా, లేదా నీటిలో మునిగి తెస్తామా, లేదా వంటలో కాలిపోయి తెస్తామా, లేదా నీళ్ళలో మునిగి తెస్తామా, ఎవరు ఎక్కడ తెస్తామో ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఒకరోజు తెస్తాము. ఇది అందరూ దేవుని నమ్మిన వాళ్ళు, నమ్మని వాళ్ళు అందరూ కూడా దీన్ని నమ్ముతారు. ఒకరోజు ఎలాగో మనకు చనిపోయే వరకు ఉంది. కాబట్టి మరణాంతర జీవితంలో మనం చేసినటువంటి మంచి కర్మలు అదే మనకు వస్తాయి. తద్వారానే మనకు స్వర్గం నరకం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు యావత్తు మానవాళి అంతా ఒకటే. ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఒక పటిష్టమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. అదేంటంటే ఒక వ్యక్తికి యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అయితే అతనికి రక్తస్రావం జరిగింది, అతనికి రక్తం కావాల్సి ఉంటుంది. హాస్పిటల్లో హిందూ రక్తం కావాలా, ముస్లిం రక్తం కావాలా, క్రిస్టియన్ రక్తం కావాలా అడుగుతారా? ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ చూస్తారు. యావత్తు మానవాళికి మనకు रक्त संबंधी हमारे दरमियान जो पूरी रिश्ता है, इसीलिए एक का गुण दूसरे को काम आता है. ये हमारे भाई हैं, जो कि वो इस्लाम को जानते नहीं, हकीकत को, सच्चाई को पहचानते नहीं है. और फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक हकीकत को, सच्चाई को पहुँचाए. वन गॉड, वन ह्यूमैनिटी, एक खुदा है और एक इंसानियत है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या మనమంతా మానవులు. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ మీలాదున్ నబీ అంటే మీలాద్ అంటే మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పుట్టిన రోజు. आज की विलादत को मिलाद कहते हैं और इसको ईद के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं. ईद की मिलादुन नबी कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए ईद है, खुशी है, इसका इजहार करते हैं. लेकिन सच्चा इजहार ये है कि आपकी तालीमात को हम जाने पड़े और दूसरों तक पहुँचाए. जैसे कि मैंने कहा कि तमाम इंसानियत अल्लाह का कृपा है. ఎందుకంటే ఆడపిల్ల పుడితే మనకు అల్లుడికి తీసుకురావాలి, వాడికి సేవ చేయాలి, వాడి పెత్తనం మన చలాయిస్తుంటాడు. ఈ బాధను తట్టుకోలేక పుట్టగానే సజీవంగా ఖననం చేసేవారు, పాల్పించేవారు. మరి అలాంటి సమాజాన్ని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దారంటే, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్తారు, ఎవరికైనా ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నట్లయితే లేదా ముగ్గురు అంటే వారి యొక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నట్లయితే వారిని విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి మంచి పెళ్లి చేస్తే వారు సర్వంలో ఉంటారు, నాతో పాటు ఉంటారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కొందరు అడిగారు, ఇద్దరు ఉన్నట్లయితే ఇద్దరికి కూడా అదే. ఆ తర్వాత ఒక అమ్మాయి లేదా ఒక చెల్లె ఉంటే ఏంటి అంటే అప్పుడు కూడా చెప్పారు, మీరు వారికి విద్యాబుద్ధులు బోధించి వాడు పెళ్లి వయస్సు వచ్చిన తర్వాత మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి జరిపించినట్లయితే మీకు స్వర్గం ఉంటుంది. ఇది తెలిసిన తర్వాత ఎవరికైతే ఆడపిల్లలు లేరో వారు దైవానికి ప్రార్థించేవారు, నాకు ఆడపిల్లను ప్రసాదించు, నేను ఈ పిల్ల ద్వారా, ఈ చెల్లి ద్వారా నేను స్వర్గాన్ని పొందుతాను అనేటటువంటి మార్పు వచ్చింది. అంటే ఆడవాళ్ళని చులకనగా చూసేటటువంటి సమయం దాటిపోయింది. ఇప్పుడు మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారంటే, ఈ విధవాలు ఉంటారు కదా, అంటే వితంతువులు, అప్పుడు మ్యారేజ్ చేయడం చాలా వారికి మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది అసాధ్యంగా ఉండేది. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 25 సంవత్సరాలు అతని వయస్సు. ఆ వయసులో మొట్టమొదటి పెళ్లి తన భార్యను ఎన్నుకున్నాడు. 40 సంవత్సరాల వయసుగా ఖదీజా కుబ్రా రదియల్లాహు అన్హా. ఆమె ఇంతకుముందు ఇద్దరు భర్తలు చనిపోయారు, ఆమె సంతానం ఉంది. అటువంటి ఆ స్త్రీను ఆయన పెళ్ళాడాలు. ఎందుకంటే ప్రజలకు రోల్ మోడల్గా ఉండాలి, ఆదర్శంగా ఉండాలి. కాబట్టి విధవలను అంటే వితంతువులను మ్యారేజ్ చేయడం ఇస్లాం దాన్ని మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దాన్ని రూపుమాపాడు. ఎందుకంటే అదేవిధంగా ఈ వడ్డీ వ్యాపారం ఉంది. వడ్డీని తీసుకునేవాడు, పుచ్చుకునేవాడు, రాసేవాడు కూడా అది మహాపాపము.
అది దైవ శాపము అనేటటువంటిది విధించబడింది. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కూడా కొందరు ఇప్పుడు కూడా వడ్డీ తీసుకుంటారు ముస్లింలు, కానీ మెజారిటీ ఈ వడ్డీకి దూరంగా ఉంటారు. తల్లి పాదాల కింద స్వర్గం ఉందని చెప్పారు. అంటే తల్లిని సేవించినట్లయితే నీకు స్వర్గం లభిస్తుంది. ఈ తండ్రి స్వర్గంలో మధ్యకాలం లాంటి వాడు. ఎందుకంటే మీరు చాలా కష్టపడి శ్రమ చేసి వాళ్ళు పెంచి పోషిస్తారు. కాబట్టి పెద్దగైన తర్వాత వాటి ముందు మీరు వినతులుగా ఉండండి, బానిసలుగా ఉండండి. వారికి పట్ల సహనము ఓర్పుతో మెలగండి, వారికి సేవ చేయండి. మీరు బయట మాత్రం చాలా బాగుంటారు, కానీ ఇంట్లో భార్యతో తల్లిదండ్రులతో మీ ప్రవర్తన బాగుండడం లేదు. కాబట్టి మీరు ఎవరైతే మీ ఇంట్లో మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల బాగుంటారో వాడే గొప్పవాడు. మరి ఈ జమాత్ ఇస్లామీ తరఫున ఈ రబీల్ అవల్ మాసం మహాప్రభు సల్లాహం జన్మదిన మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన బోధనను అందరికీ చేరవేయడానికి మహాప్రవక్త సల్లాహం కేవలం ముస్లింల ప్రవర్తన కాదు, ఖురాన్ ముస్లింల గ్రంథం కాదు, మంచి బోధనలు అందరికీ వర్తిస్తాయి. ఎందుకంటే దైవం కల్పించినటువంటి ఏదైనా సరే అది ఒక జాతికి, ఒక ప్రాంతానికి, ఒక భాష మాట్లాడడానికి ఎంత మాత్రం ప్రయత్నం కాదు. ఈ బోధనలు యావత్తు మానవాళికి చేరవేయాలని ఈ ఒక మాసం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. దీంట్లో హిందూ वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल के महीने में, इसी महीने में जब दुनिया में अल्लाह ताला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, वो तोहफा पूरे मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह ताला ने दिए हैं. हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो कुरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान को भी अल्लाह ताला भेजा गया. कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हम अमल करेंगे तो दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान के पूरे खानदान को कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह. ये मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. कई लोग अपने अपने एरियो में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में जलसों की शक्ल में भी ये मिलाद मनाते हैं. जगने की रात के दिन भी खास तौर पर मस्जिदों में जगकर भी दुआ की जाती है. और कई लोग खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीने में आए, अल्लाह ताला ने हम सबको तोहफा दिया. ये खुशी में कई लोग खाने भी पका के खिलाते हैं. तो ईद जिस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से ये महीने में याद करके उनके लिए जो खुश होते खुशियों के तौर पर जो हम फंक्शंस करते हैं, जो जलसे करते हैं, जो दुआएं करते हैं, अगर अल्लाह ताला हमको जब तक जिंदगी दिया तब तक अगर करते रहेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दो भी बनी. तो मैं कोई मुखलिस तो नहीं हूँ और ना हाफिज भी नहीं हूँ, आलिम भी नहीं हूँ. अल्लाह वालों के सोबत में बैठने के बाद एक सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे जो सदरत का मौका दिया, ये नाकिस शुक्रगुजार है जमात का और करीमनगर की आवाम का, और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक में हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं दीन का, ईसाले सवाब का और गरीब गुरबा की जो मदद कर रहे हैं इसका सवाब, उसका अजर सबसे पहले पूरे कायदीन में मरहूमीन जितने भी जमात में हैं वो लोग को मिले. और इसकी दुआ जो भी हम कर रहे हैं इसकी ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह सेहत दे,
अल्लाह वो लोग को तरक्की दे, वो लोग को कामयाबी दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात इस्लाम के साथ नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात अहले हदीस के साथ भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तबलीग जमात के साथ भी है। जमात इस्लाम के साथ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू और मुस्लिम तमाम उम्मत के साथ में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जितने भी लोग आए हैं मैं उन लोग का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और नमाज को 1:30 बजे भी मस्जिदों में जमात है, बाद मस्जिदों में 2 बजे 2:20 को भी है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है खाना खाकर आप लोग जाके नमाज अदा कर ले सकते हैं। आप तमाम जितने भी सुदूर मोहतरमीन जमात को चाहने वाले ये प्रोग्राम में आए मैं वो लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।